गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु भल अच्छी आशा करुँच आप बहुत भल थे। आज आम गुनुर थार्ड दिन हॉस्पिटल ले तो आपण मैंने देखूँ मुझे बेसी किसी कथा हो पारुनी। आपण मैंने देखूँ केमती लगुच मत कमेंट निश्चित जनइबे। ଦହିବରାଟା ଚୁପୁଡ଼ିକି ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଦହି ଅଲଗା ବରା ଅଲଗା ନେଇ ଚିପୁଡ଼ି ନାଇଁ ଦହିଟା ଚିପୁଡ଼ିକି ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ହଉ ସେଇଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବ ଟିକେ ଆଉ। ଦେଖ ଦେଖ ଗୁଆ ବୀर आफ्टर बुनु बीर आफ्टर लेक बीर आफ्टर कौन लेके बीर आफ्टर ए घर ले कोठू पेन धरा छी एठू धरू सी ले सी ए घरे बीर आफ्टर हां सी आफ्टर कौन लेके बोरा जारा इतनी कर कोला थरे भगवान तो बड़ डेरिए कल वंदे भगवान तू रेंज पानी हवा समुद्र मानी कथा गपी दे हे भगवान गुंडे कौन भगवान बाबा लो कौन देखो ना क्या शिशु हाँ ये माँ डूडू हे भगवान वाह ये बाबा तीन तक ना वाओ ये बाबा वाओ नाइस तो चामच लगे मुंड लो इसके साथ माइंड बोलने से बेटी पता को कॉलेज तो बोल ना हां ये कौन है ये चुपा मिले ही था अंदर नहीं पेटे रे हाय गीत बजला गुडू फोटो से तू बोल नाच दे हाय दिल पाना सिक्के बुझे आसे मन तो सिक्के दिल से जो अपन चैनल तो सुंदर ना घरे खाली से नाच नाच एम फूड कप लोटा काला
हाय डुडू हाय डुडू डुडू हाय दिल हेल अच्छा सुनने କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବାଜ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ତ ଛାଡ଼ ଭଲ ଭଲ ବରା ବରାଟା ଛୁପୁଡ଼ିକି ଦେବା ତାପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଲେ ଆଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇ ତା ପଛରେ ପାଣି ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ହଲୁଛି ଡୁଡୁ ମଉସାକୁ ମାରନି ମତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁମୁଛନ୍ତି ମତେ ପାଟି କରିଦେଲୁ ମଉସାକୁ ଡୁଡୁ ଷ୍ଟିଲ ବୋତଲ ଧରି ହଉନି କପଡ଼ାରେ ଧର ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମୋ କଥା ଚିହା ଲାଗିଯିବ ଥଣ୍ଡା ମନା ଧରିଥିଲି ହେଲା ତ କାଲି ଆସିବେ ଏତେ ନଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତ ଆଜି ଡକ୍ଟର ଆସିଲେନି ନାଇଁ ଏବେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ କରୁଛି ହଁ ସବୁ ଏକ ଝାଡ଼ା ଖାଇବା ଭାତ ଭାତ ଆଜି ଖାଇଲେଣି ବା ଏତରା ହବ ऊपर जो घर आवा ना ऊपर जो घर आवा